हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ नुआ ब्लॉग को आपण मन को स्वागत। सकाल सकाल फुल तोलिया पलि आसचु पूरा माने गाँव सकाल माने पूरा माने जो चढ़ई मान शब्द आ पूरा बढ़िया लगुच तादरे मिसिकी आम नणंद भाउज को नटिया तीन जन जाक तोली दौचु फुल एभी गाँ को आसी नटी हो तुम हाँ बाड़ कड़े जाऊँ बाड़ को डाकिल फ्लावर ना बा फ्लावर मुझे जाकि फुल तोली दिए आज ना काली पुड़े फुल तोलिक नहीं ना केते फुल तोल रूपाल ना संघर्ष करके तोली आ चंपा फुल कहीं किसी देखा जाऊनी आखि देख ये गोटे कुनी फुलटे बाय ये कौन नदेले हबनी तू चढ़ी गलु एत उपरकू हाँ करीब तो गुरु मु जाए से जो धाऊ तुम पड़े दी जन जन एभी दुष्ट से हेलानी छुआ किसी कथा मुझे जाऊँगी बाय अलग किसी बैगण କିଛି ଦେଖିବା ନାହିଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ହେଲା खाइबा आज स्पेशल खाइबा लिप्सा नाना सहित कौन भात यहाँ कौन मंजिया तरकारी छुआ माँ देते ना कलरा आलू भजा काकुड़ी माछ बेसर डालमा एटा हूँ कोबी शिंब सब माने मसला दिया भजा आईटा हूँ स्पेशल आइटम लिप्सा भल लगुच ना हाँ आंगुठी बाछी बाछी खाते गोटे पिला माछ कंटा काढ़ी खाई पारना भाउज माछ खाई पारनी कंटा काढ़ी देले खाइबे नियो खाया सरीगला सब थुआई सामान्य गोटे कॉकरोच शोई देलानी टिके दीटा गोटे पळेला गोटे धर रेस्क्यू कराई देख चटकिना हाँ डर सागे सागे तो मत डर मार्च मुझे बसी हैरान कला से अच्छी ना ता भर हाँ बास बास अरे ते ते ये गोटे जीव आमको एत हैरान कला चल रूपाल नाना अभियान पे कौन कौन सब किणिकी आनी अभियान ये शोची उठिने उठिले देखियो लेज बिंगो कुरकुरे जलजीरा चॉकलेट नींबू भुजिया आम पापड़ कौन कौन सब नहीं गई बर्तमान सुधा आम खाई नणंद भाउज ध्वंस कर देचु नणंद मैंने सब छोट रू बड़ पर्यंत अच्छा जो बहुत कुनी रूपाली सब दादा झील मैंने समस्ते जिते सब देखुं समस्त मो नणंद तांको एज अनुसार सी मो सहित सांग और सहित मोर पार्टी मैंने रूपाली सहित मोर पार्टी हो रूपाली आम दी जन पार्टी दुकान रे कौन मिलूँ आम डिस्कसन चलती कोटा कुरकुरे तापर को कुरकुरे रे पैसा अच्छी कौथे कार्टून मिल डिस्कसन है आज किଣା खाइलु पुणी काली के कोटा भल अच्छे से देखी आसले पुणी से किଣା हम खाइबू बिंगो सिंगो कुरकुरे लेज यात्रा मिलू मैडांगल आउ कौन कौन सब अच्छी दुकान रे बिरियानी कौन तो बिक्री कर दुकान रे और बिरियानी कुरकुरे मुझे कहली कल तुम कौन भाज खाई इच्छा अच्छी मुझे कहली मोर बिरियानी खाई इच्छा होची कहले मुझे काली नहीं आसबि 5 टଙ୍କା नौ मुझे 5 टंकार कि बिरियानी ना बिरियानी कुरकुरे मशा मान कौन कर तुम पढ़ला बेले
ଯେଉଁ କାଠି ମଶା ଧରିକି ଲାଗେ ସେ ଗଳି ପଡ଼େ ମଶାଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତାକୁ ଏକାଠି କରିକି ତାକୁ ତାପରେ ମହମବତୀ ପକେଇକି ତାକୁ ଜାଳିଦିଏ। ଯେବେ ଯେବେ କାଠି ମଠି ଯେତେବେଳେ ପକାଇଦେବି ସେ ଜଳିବନି ମୋ ଦିଦିକୁ କୁହେ ସେ ଯଦି ମୁସଲିମ ହେଇଥିବ ତାକୁ କବର ଦିଆହୁଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜାଳିବିନି ଆଉ। କିଛି ମଶା ଯିଏ ନ ଜଳନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଇଦିଅ। ଯିଏ ଜଳି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରେ ଆଉ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଲା, 2 ଜଣ ଦେଖିଲେ 10 ଜଣ ତୋଳିଲେ ଚଢ଼ିଲେ, ଆଉ 10 ଜଣ ତୋଳିଲେ, 32 ଜଣ ଫଳ କଲେ, ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା। କୁହ। ଏଇଟା ତୁମେ ଆଗ ଥର ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। 10 ଜଣ ଚଳିଲେ ନା 20 ଜଣ ଚଳିଲେ? ନା 10 ଜଣ ଚଢ଼ିଲେ, 10 ଜଣ ତୋଳିଲେ। ତାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଛଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2 ଜଣ ଦେଖିଲା ମାନେ 2ଟା ଆଖି ଦେଖିଲେ। ଏବେ 10 ଜଣ ଚଢ଼ିଲେ ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ଚଢ଼ିଲା ସିଏ, 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି। 10 ଜଣ ତୋଳିଲେ ମାନେ 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତୋଳିଲେ, 32 ଜଣ ଫାଳ କଲେ ମାନେ ଦାନ୍ତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆଉ ସେଇଟା ଜଣେ ଖାଇଲା ଆଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଗୋଟେ କଷ୍ଟଟେ ପେଇଦେଲା। ଏମିତି କୋଉ ଫଳ ଅଛି ମଞ୍ଜି ବାହାରେ ଅଛି? ମଞ୍ଜି ବାହାରେ ଅଛି, କାଜୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଏଇଟା କାଲି ପଚାରିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଫଳ ଅଛି ବାହାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଧଳା ତା ଭିତରେ ରେଡ୍? ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ଅଛି ଯାହାର ବାହାରଟା ଗ୍ରୀନ୍ ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତାପରେ ରେଡ଼୍? ହଉ, ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଭାବୁଛି ଜାଣିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟସରେ କହିବେ, କିଏ କହିପାରିବ ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ବାହାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତା ଭିତରେ ପୁରା ରେଡ଼୍? ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ହାତ ଅଛି ଧରି ପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ ହାତ ଅଛି ଧରି ପାରୁନାହିଁ କ'ଣ ଯେ? ସ୍ୱେଟର, ଡ୍ରେସ୍, ଚେୟାର। ରୂପା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନା। ସୁନା ତମ ଭଲ ନା କ'ଣ? ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ। ତମର? ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ। ଆଉ ମାମାଲିଙ୍କ ନା? ଦୀପ୍ତିମୟୀ। ଲିପ୍ସାଙ୍କ ନା? 2 ଜଣ ନା ଦୀପ୍ତିମୟୀ? ଦୀପ୍ତିମୟୀ କ ଖ। ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ସୁନ ପାମ୍ପଡ଼ି। ମୋର 6 ଉଠି ଚାଲିଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଠିଲି। ରୂପା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉଠିନାହାନ୍ତି ତଳେ। ଶୀତ ଦିନ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଘରୁ ଆଉ। ଖାଲି ଲିପ୍ସା ଲୁବୁନ ରହିଗଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସନ୍ତୁ। ସୁନା ପୁରା ଉଠିକି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ, ଦେଖିଲେ 4ଟାକ ଦାନା କାଟିଦେଲେ। 4ଟା ଦାନା ତମର କଟିଗଲେ, କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛ ତମେ? ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ନିର୍ବାଚନ ଲୋକ ହାରୁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ 2ଟା ଦାନା କାଟିଲେ। ତମେ ମାନେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ 4ଟା ଦାନା କଟିଛି ତମେ କ'ଣ କଣ ଆଉ କହିବି, ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କାଟିଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋ ପାଚିର ଦାନକୁ ସେ କାଟିଛି। ଏବେ କୋଉଥିରେ ଲାଗୁଛ? କୋଉଥିରେ ଲାଗୁଛ? ଏବେ